ସାଗର ଆରମ୍ଭ କର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୀଡ଼କୁ ବଳୟା ଦୋଳତୁ ଫୁଲ ନୟନ ନିବାସ ନୀଳାଦ୍ର ନିହିତ ଚରଣ ଅନନ୍ତ ଶିରସି ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବପୁରା ଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଯେ ଦେଇଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗାରିମାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ସେ ମହାମାନବଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ଏହି 43ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଦିଗ୍ଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନେକ ମଥାନ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି 43ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପରିଡ଼ା ମହାଶୟ, କୋରୁକୁଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରିରୁ। ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଇଘର ମାଟିର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଜଣେ ବାଦ୍ୟକାର। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା 43ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଲୁଣ ଲଗେଇ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଲୁଣ ଲଗେଇ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କାଟୁଛି ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ, ଲୁହରେ ଭାସୁଛି ମୋ ଘର ସଂସାର, ଲୁହରେ ଭାସୁଛି ମୋ ଘର ସଂସାର, ଦେଉଳେ ହସୁଛ କଳା ବଦନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପଥର କରିବି ଛାତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଥକି, ଦୁଃଖକୁ କରିଛି ସାଥି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପଥର କରିବି ଛାତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଥକି, ଦୁଃଖକୁ କରିଛି ସାଥି, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ ନୀତି ମରେ ସିନା, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ ନୀତି ମରେ ସିନା, ସୁଖ ତ ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବି ଜୀବନ ବାଟ, ପଦ୍ମ ପରି ତୁମେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ବଢାଉଛି ଯେତେ ହାତ, ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବି ଜୀବନ ବାଟ,
पद्म परी तुमे घुंची जाओ प्रभु बढ़ाउछि जेते हाथ पाटी जाए पानी हेलानी मोर पाटी जाए पानी हेलानी मोर सबु देखी प्रभु तुमे मौन आउ केते दिन प्रभु केते दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन लुण लगेई मु पखाल खाउछि लुण लगेई मु पखाल खाउछि भंगा कुड़ियारे काटुछि दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन लुहरे भासुछि मो घर संसार लुहरे भासुछि मो घर संसार देउले हसुछ कला बदन आउ केते दिन प्रभु केते दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन नमस्कार धन्यवाद जनाछि भीमसेन साहेब। आपण कोटी कौशल्यनाथ ओडियांकर कोटी ओडियांकर मौडमणि शंख क्षेत्र अधीश्वर जहाँको नाम श्रवण कले समस्त पाप भस्मीत हो जाए से लीलामय प्रभुंकर गोटे सुंदर प्रार्थना आमको शुणाई आपको अशेष धन्यवाद जनाऊँ। वर्तमान समय हेउछि स्वामी विवेकानंद से महान वाणी शुणवार समय जहाँ श्रवण कर जीवन में प्रयोग कले मनीष निज जीवन प्रकृत लक्ष्य उद्देश्य जाना सहित जीवन अनेक समस्यार समाधान कर महान वाणी शुणापी आम निकट उपस्थित अच्छा श्रीमती प्रज्ञा राउत महाशय तांको निवेदन रखुची से विवेक वाणी शुणाइबा हेबे। समस्त को मोर प्रणाम। आजिर विवेक वाणी लोक आपणकर स्मृति करंतु बा निंदा लक्ष्मी तुमको कृपा करंतु बा न करंतु तुमर देहांत आजी हेउ बा काली हेउ तुमे न्याय पथरे भ्रष्ट न हुआ उठ जाग्रत हुआ एवं से पर्यंत आगे चलो जे पर्यंत तुमको तुम गंतव्य पथ न मिली। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा श्रीमती प्रज्ञा राउत महाशया विवेकानंद से महान वाणी विवेक वाणी आमको शुणाई आमर जीवन को धन्य कर आपको अशेष धन्यवाद जनाऊँ। आज ये पाठचक्र रे आम जहाँ को सभापति भाव में पाइछे से केवल नवरंगपुर कहीं समग्र ओडिया ओडिशा रे जड़े विशिष्ट व्यक्तित्व से एकाधार जड़े सुसाहित्यिक विशिष्ट समाजसेवी परिवेशविद आध्यात्म प्रेमी चरित्रवान स्नेही परोपकारी एवं जड़े छात्र बसल शिक्षक वर्तमान से फकीर मोहन पठनशाला उमरकोट संपादक भाव में कार्यरत नवरंगपुर साहित्य तथा शिक्षा क्षेत्र में एक स्वतंत्र नवरंगपुर को गोटे साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्र स्थान देवार अवदान अतुलनीय। नवरंगपुर भली एक आदिवासी अधूषित अंचल उपात अंचल भाषा साहित्य शिक्षा तथा विवेकानंद वाणी प्रचार प्रसार करने विभिन्न स्थान में वृक्षरोपण करने गरीब पिला साहाय्य करने मेधावी पिला विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन जोगाई देवा सहित शिक्षक मानक विभिन्न प्रकार कार्य से साहाय्य हाथ बढ़ाई था। सेपरी जड़े महान व्यक्तित्व आज ये पाठचक्र सभापति पद मनोनयन कर कई नुहति से आम समस्त प्रिय सम्मान्य श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार राउत महाशय को निवेदन रखी से आज आलोचकों को आलोचना करने आमंत्रण करवा हेबे। सम्मान्य सभापति महाशय समस्त को शुभ संध्या।
एवं वयोज्येष्ठ मोर प्रणाम। नवरंगपुर जिला विचारधारा शाखा तरफ 43तम ई पाठचक्र रे मु समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँची। ई पाठचक्र रे आमे समस्त एकाठी होइचे। आजिर आलोचनार विषय वस्तु दैनंदिन जीवन रे श्रीमद् भगवत गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय विशिष्ट 700 श्लोक। प्रत्येक श्लोक आमको शिखाई थाए जीवन जीवार कला। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश छल रे मानव जीवन को किभली भावे एक सफल जीवनर जीवा पई उपदेश आमे श्रीमद् भगवत गीता रु शिखि थाउ। अनेक जन्म पुण्य बळे मानव जन्म मही तळे एई अमूल्य मानव जीवन को किभली भावे सफल करिबा एवं जीवन भितरे विभिन्न प्रश्न समस्यार समाधान जोगाई थाए आमको श्रीमद् भगवत गीता। मु किए कोठु आछि कुआडे जीवी मोर ए जीवनर ए गंतव्य पथर लक्ष्य कौन, भगवान किए तांकर कार्य कौन एवं एई पंचतत्व गढ़ा शरीर मन जीव एवं आत्मा एहा मध्यरे संपर्क एवं समन्वय रखी किभली भावे एई दुर्मूल्य अमूल्य मानव जीवन टिकु सफल करिबा ए समस्त तथ्य निहित अछि श्रीमद् भगवत गीता रे। तो एई भली एक आलोचना को आज आम गहन रे रखिबा पई आमर अनुरोध रक्षा करी आम गहन रे उपस्थित अछंती डॉक्टर जितेंद्र कुमार परिडा सार, जे कि जने पशु चिकित्सक वैष्णव धर्मावलंबी प्रभु श्री आचार्य श्रील प्रभुपादंकर सुनामधन्य शिष्य, जे कि सुदूर मालकानगिरी कोरकोंडारे जने पशु चिकित्सक भाव कार्यरत। तेणु आमे आमर नवरंगपुर जिला विचारधारा शाखा तरफ तांको हार्दिक स्वागत जनाऊचु। एभली जने आध्यात्म प्रेमी महान व्यक्तित्व को आम गहन रे आज वक्ता भाव में आम पाइचु। सेथिपाई मु महानुभव को आम नवरंगपुर जिला विचारधारा शाखा तरफ हार्दिक स्वागत जनाऊची एवं आजिर वक्तव्य उपस्थापन करने पाई अनुरोध करुची। हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित भक्त वैष्णव एवं श्रोता वैष्णव मान चरणारविंद मोर कोटि दंडवत प्रणाम। प्रथमे मु निजको धन्य मन करी जहाँ मते आपण माने एक सुजोग देले कृष्ण को कथा कहया पई। समस्त एठी अत्यंत ज्ञानी गुणी लोक मध्य अछंती। एक्चुअली भगवान जहाँ पर कृपा करती से ही भगवान कथा श्रवण करिवार योग्यता हासिल करती। तो आपण माने समस्ते पूर्वर कृपा प्राप्त होइछन्ती। सेथि एपर्यंत 42 टी एमती कार्यक्रम करिछन्ती। आज होची 43 नंबर। जेमिति आम गुरुदेव कहती एक्चुअली टिके तो इंट्रोडक्शन प्रभुजी कहीदेले मु प्रभुपादंकर शिष्य नुहे, मो प्रभुपादंकर शिष्यंक शिष्य। प्रभुपादंकर शिष्य होचन्ती परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, तांको शिष्य होची मु। आमर सकाळे मध्य परम पूज्य गुरुदेव सबुदिन सकाळे जूम रे मध्य आरंभ करते। जेबेठु आमर ए कोरोना हेतिला तापरठु ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे आरंभ होइतिला, कारण कटकणा थिला। तम गुरुदेव सेतेले कहउतिले एटा जूम खाली क्लास नुहे, एटा होची जूम मंदिर। तो आमर प्राय सकाळु 54-55 टा देशरु भक्त माने सकाळु आमे नाम जप आमे करू, भगवान कथा श्रवण करू, भागवत कथा श्रवण करू। जहाँ आप अनुरूप से भली एक प्रोग्राम करुछन्ती, बहुत बढ़िया। किंतु आमर टिके नियम सेठी थिला श्रोता और वक्ता भितर सदा बेले संबंधटा रहिबा दरकार। किंतु आपणकर बोधे एठी बोधे नियम अछि, बोधे समस्त वीडियो ऑन के करिवेनी ना कोन? सागर सर किछ कहबे कि आमर एक्चुअली नियम एमपी किछ नाही, ऑन करले चलिबो, जे ऑफ कर दउछन्ती ऑन करले नि चलिबो। जेहेतु आमे कोनोसी भागवत कथा आलोचना करे आम नियम रे सेटा आमे टिके रखिथिलु
जो माने श्रोता से ध्यान पूर्वक श्रवण करियो कारण एईटा को भागवत रे बहुत गुरुत्वर सहित ध्यान दिया आपण जदि धुंधुकारी चरित्र शुणिबे जतबेले भागवत कथा हला तांको भाई ପାଇଁ ସେ ଭାଗବତ କଥା କରୁଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଏତେ ସେ ପାପ କାମ କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମିତି ଘୁରି ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଭାବିଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ସବୁଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲିନି ତଥାପି କାହିଁ ଏହାର ଆତ୍ମା ହଉଛି ସ୍ଥିର ହଉନି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏମିତି ଭାଗବତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା କହିଲେ ଭାଗବତ କଥା କହିଲେ ସିଏ ମାନେ ଶ୍ରୋତା ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ହଉଛି ବସିକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ସରିଲା ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବିମାନ ଆସିଲା ଜଣକୁ ହିଁ ମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ନେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କେମିତି କଥା ଏତେ ଲୋକ ତ ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ ତାର କାରଣ ଆମକୁ ସଠିକ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସିନା ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଶୁଣିକି ଏଠୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମନନ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତ ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଗବତ ଶ୍ରୋତା ତାପରେ ଏଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଭାଗବତ କଥା କରାଯାଉ ଏଥର ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ବିମାନ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ବିମାନ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଫଳରେ ଯେତେ ବି ଭାଗବତ କଥା ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଧାମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ ଆପଣର ଧ୍ୟାନଟା ଆଉ ଟିକେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଗାଢ ହବ କାରଣ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ ରହିଲେ କିଏ କୁଆଡେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କାମ କିଛି କରିବେନି କାରଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯିବାରେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଆଡେ ଅଲଗା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆମର କ୍ଲାସରେ କଡା ନିୟମ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିୟମ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ ସେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଜନ ଯେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମିତି ଆମର ଗୀତା କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ ଆମର ଭଜନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ତ ଆପଣ ଯିଏ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କଥା ଯିଏ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ଛୋଟ ଭଜନଟେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶୁଣିକି ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जसोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय जसोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मो पछरे आपण माने पाळी धरि परिबे जे जोठी अछंती आपण माने समस्त पाळी धरि परिबे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बहुत हरे बढ़िया सुंदर राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधे कुंद जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बोल राम जय कृष्ण बोल राम जय कृष्ण बोल राम जय कृष्ण बोल राम जय गौर जय गौर पतित पावन गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय पतित पावन जय गौर निताय जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि ଏବେ ଉପକ୍ରମଣିକା ମୁଁ ପଢିବି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି କି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଯାହାକି ଇସ୍କନର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଲେଖା ଯଦି ଏଇଟା ଥିବ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି ଗୀତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆମେ କରିବା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କହୁଛେ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତ ସେଇ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ପଢିବି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ କାଢି ପାରିବେ ବା ଯିଏ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କହିବେ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। माने आर छोट मु खाली अनुवादटा पढ़ी दउची, बाकी गुड़ा आपण पर केतले क्लास रे पढ़ी परिबे। मु घन अंधकार अज्ञान अंधकार मध्य जन्म होइथिली एवं मोर गुरु ज्ञानालोक द्वारा मोर चक्षु खोलिदेले। मु तांकु मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। जेउ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ये भौतिक दुनिया रे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर लक्ष्य पूरण करने निमित्त यह ज्ञान संस्थापन कर जाइछन्ति, से केबे तांको पाद पद्म रे मते आश्रय देबे। वंदेहम श्री गुरु श्रीजूत पदकमलं श्री गुरु न वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ नितंत सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखा नितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। समस्त मो सहित सहित कहतु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं जत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरुदिन तारिणे श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण। पुनर्बार समस्त श्रोता वैष्णव मानू आज भगवत गीता पाठ चक्र रे आपण मानक स्वागत। जहाँ पूर्व स्थिरीकृत होता आम आज आलोचना करवा केमिति भगवत गीतार महात्म्य गीता महात्म्य केमिति आमे ताको मनुष्य जीवन रे लगे मनुष्य जीवन को आध्यात्मिकमय चेतना रे परिपूर्ण कराए सुख और शांति आम जीवन को आमे कालातीपात करि परिबा तथा परवर्ती जीवन को आमे केमिति आहुरी सुंदर भाव में गढ़ी तोलिबा तो से विषय आलोकपात करवा। कारण भगवत गीता रे पूर्व आपण माने आलोचना करथिबे जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नत्वं सोचितुम आलस्य। जे जन्म होइछि से निश्चय मरिबो और जे मरिबो से निश्चय जन्म हबो। जे छोट पिला अछि से आगु निश्चय बड़ हबो, जे बड़ हबो से बुढ़ा हबो, बुढ़ा हेले पुଣି मला पर पुनर्बार आउथरे जन्म हबो। तो से बेले हमकु वर्तमान मनुष्य जीवन मिलिछि जाकि जने प्रभुजी पूर्व कहूतिले अनेक जन्म पुण्य बळे मनुष्य जन्म महितळे। तो अनेक जन्म जन्मांतर पुण्यफल संचित होला परे दिव्य मनुष्य जीवन मिले। किंतु आमर वैष्णव आचार्य कहती जदि मनुष्य जीवन जने भक्ति न कला गीता भागवत पढ़िबारे समय खर्च न कला ताहले से जानी शुणी विष खाइले बोली कहै छै। कौन से गीतर से लिखिछन्ति मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। माने जानी शुणी मु विष खाईदेली जदि मु ए मनुष्य जीवन पाइकी भगवान भक्ति न कली। तो जदि आमे देखिबा गीता एमिति गीता हो बा भागवत हो रामचरितमानस हो बा रामायण हो भगवान को संबंध जहाँ भी किसी जिनस जदि किछि भी आमे पढ़ंती शुणंती ताकू चिंतन मनन तार प्रचार प्रसार करती भगवान बहुत से खुशी हुए। जमी आमर एसबीआई अकाउंट बा जहाँ किसी आपंकर जेकोसी बैंक अकाउंट अच्छी सेविंग बैंक अकाउंट तो से आपड़ जदि किसी पैसा थाए तो बैंक वाला वर्ष शेष
ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ସେମାନେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସୁଧ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତଦନୁରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାର ମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଏଇ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି। ତ ସିଏ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୋଉମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ମା ପେଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନବୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବୁ ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜର କିଞ୍ଚିତ ବି ସମୟ ଯଦି ସେ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର କଣ ଫଳ ମିଳିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କୁହାଉଛି। ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏଥିରେ କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନେକର 5 ବର୍ଷର ପାଠ ପଢିଲି, ଯଦି 5 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କେହି ଡକ୍ଟରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। 4.5 ବର୍ଷ ପଢିକି ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ 4.5 ବର୍ଷ ପଢିଲି ମତେ କାହିଁ ଦିଆଯିବନି, ନା ଦିଆଯିବ। ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତନ୍ତ୍ର, ଏଥିରେ ଆପଣ 1% ଯଦି 1% ଶତକଡା ଯଦି 1% ବି ଜଣେ କିଏ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳ ପାଇବା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର ଭାଗବତରେ, ଓଡିଆ ପିଲା ଓଡିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର। ତ ସେ ଅଜାମିଳ ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ବ୍ରତ ବିଧି ବିଧାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶ୍ୟା ଶକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବା କୌଣସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ନିଜ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କଠୁ 10ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତାନ 10 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେଇ 10ମ ନମ୍ବର ପୁତ୍ରର ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଘରର ଯିଏ ସଭା ସାନ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, କୂଳପୋଛା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ତ ସିଏ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲା ତାକୁ କେହି କିଛି ବାଡା ପକା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଗେହ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବଢନ୍ତି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ପୁଅ ଯିଏ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କ୍ରମେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ ହେଇଥିଲା, ତ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଅଜାମିଳ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ବାପା ଟିକେ ପାଣି ବୋତଲଟା ଟିକେ ଆଣିଲି, ନାରାୟଣ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି, ନାରାୟଣ ଛତାଟା ଟିକେ ଆଣିଲି। ଶୋଇଲା ବସିଲା କ୍ଷଣି ସବୁ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣତରେ ହଉ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ତୁଲ୍ୟ ନାମ ଯଦି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ସବୁ ଚଢେ। ତ ତାର ଫଳ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି, ଏତେ ପାପ ଅଜାମିଳ କରିଛି ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମେମୋରି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ମେମୋରି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ହବନି କିଛି, ସେମିତି ମେମୋରି ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଯମଦୂତ ମାନେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ଲୋକଟା ମଲେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବେ ନର୍କକୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା 5ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟାନକ ବିକଟାଳ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କାହାଙ୍କର, ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କର, ଦେଖି ଡରିକି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକିବ, ବାପା ହେଇଥିଲେ ପୁଅକୁ ଡାକିବ, ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବାପାକୁ ଡାକିବ। ତ ଏଇଭଳି ଯାହାର ଯିଏ ପ୍ରିୟ, ସେମିତି ଆମେ ଚାଲିଗଲେ ଝୁଣ୍ଟି ଗଲେ ବୋଉଲୋ ମାଲୋ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ କାରଣ ଆମର ପ୍ରିୟ, ଆମେ ଜିଭରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆମେ ଡାକି ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଆକୁ ପଡିଗଲେ ବା ଝୁଣ୍ଟିଗଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଆକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ଯଦି ହେଲା,
ताहले आमर वैकुंठ को आम आत्मा जीव बा आमे भगवानकर सानिध्य प्राप्त होई पारिबु। तो ये जिते से नारायण नाम नहीं जाइछंती 3 जण जो जमदूत आसीथिले जस्ट माने जेमिति जम पास पकेकी नबा को बाहरी थिले किंतु नारायण नाम थरुटे जप करचंती वैकुंठर 4 जण विष्णुदूत पळे आसले नारायण विष्णुदूत 4 जण पळे आसले से शंख चक्र गदा पद्म हाथ धारण करचंती एते सुंदर रूप भी जमदूत माने केबे देखि नथिले बहुत आश्चर्य हो गले एते सुंदर पुरुष आमे तो देखिनु कारण से सदाळे तो पापी लोक मानक तो सदाळे उठांती ना तांका जी एड्रेस से बेले लोक नेबे से तो दिव्य पुरुष को से देखि नांती भागवत वर्णना कराई से उपरको आमे जीवानी मु खाली आपन को समय कहिदेली तो भगवान ये नाटा नहीं बोली से जम पासर मुक्त होते तापर आयुष आहरी बढ़ी जाइतिला से पुनर्बार जिते जमदूत मैंने पलैले जुक्ति तर्क विषय लगिला तापर से कौन गले से घर संसार त्याग करी पलैले वृंदावन गले से भजन साधन कले साधु संग कले तापर 12 वर्ष तपस्या पर सी स्व शरीर गले विमान आसला वैकुंठ को से गले कहबार उद्देश्य ए प्रचेष्टार कौन क्षति ना कि ह्रास ना एवं ए मार्ग अल्प अग्रगति कले व्यक्ति महत भय रक्षा पाई जाई पारे बुझिले ना सामान्य जदि भगवान को किसी दिया जाए सुदामा ब्राह्मण 2 मुठा खुद भजा देथिले आज्ञा समस्त आपण जानिछन किंतु 2 मुठा खुद भजा आगे भगवान स्वर्ग मर्त्यर ऐश्वर्य दे दउचंती तथापि भगवान कहउछन ना ता तुलना सिना से 2 मुठा खुद भजा देले मो तुलना तो मोर तो असंख्य ब्रह्मांड मोर अछि तो मु काई कोन देली मात्र अल्प 2टा लोकर देछि तृतीय मुठा खाई जिते दबा को बाहर रुक्मिणी हाथ धर दे ना प्रभु आपण वैकुंठ देकी आमको दासी करंतु ना बुझिले ना तो ये होचंती भक्त वत्सल भगवान तो सही भगवान जदि आम नाम प्रतिदिन नबा बा निश्चिंत नबा कथा तो आपण मैंने जो मैंने अच्छा अलरेडी प्लाटफर्म रे नौचंदी आपण माने बहुत हार्दिक अभिनंदन तो ये भगवान जदि नाम नियंती आमर भक्ति अकाउंट रे डिपोजिट हुए तो ठिकना समय आमर एई जन्म रे आमर केते हैला केते परसेंट हैला पर जन्म रे आमको आमर कर्म अनुसार आमको गोटे शरीर मिलिबो सेई शरीर रे होय तो भक्ति हेई पारे बा न हेई भी पारे किंतु जेतिकी परसेंट आमर एई जन्म रे हेइची सेटा सेमिति ही रही पुनर्बार मनकर मु ए जन्म रे मनुष्य जीवन पाइछि भगवान कथा आलोचना करछि मु जदि ए जन्म पर मु कुकुर होई जाय तो ये मंदिर पाखरे मनकर मु शरीर गोटे पाइली तो ये मंदिर पाखे जो कीर्तन होतो जदि मो कान बाजिला बा कौन वैष्णव लोक उच्छिष्ट खाई मत देदेले तो ये कुकुर जन्म थाई कि मुझे हरे कृष्ण कुकुर शरीर पाइले मुझे किंतु जो पूर्व जन्म मोर जो आत्मार जो डिपोजिट अच्छी सेटा सेतिकी रहिबो ए जन्म रे मु जते भगवान प्रसाद उच्छिष्ट रूप से पाइली मो कान हरिनाम बाजिला पुणी सेटा 10% जदि हेतु पुणी 11% हम 12% हम एमती जब 100% हो आमे यही जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई आमे वैकुंठ प्राप्त हो पार से गुरुदेव सदाବେଳେ कहते यही जन्मटा जेहेतु मनुष्य जीवन मिली एटा को हमको कस्मिन काले ताको टेक इट इजी वे रे नबा उचित आम निहाती भाव में भगवान भक्ति प्राक्टिस करी साधु संग करी आमे मनुष्य जीवन को कालातीत करवा उचित तो ठीक अच्छे बर्तमान प्रथम गीता महात्मा को मुझे मु पढ़ी मो पछरे जणिए किए भक्त जे जदि हैंड रेज करि परिबे बा जे वीडियो ऑन करिबारे मु तां कहबी से मु पढ़ी सारला पर से होची दोहरेबे ताको गीता शास्त्रमिदं पुण्यम जणे के अनम्यूट करी पढ़ी परिबे जदि मन रखि परछन गीता महात्मा 1 एटा गीता शास्त्रमिदं पुण्यम् सः पठेत प्रयतः पुमान् यः पठेत् प्रयतो पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति विष्णो पदपमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः भयशोकादिवर्जितः। ठीक अच्छे दैतारी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीता महात्मार यह हूँ अनुवाद जदि कौन व्यक्ति भगवत गीतार उपदेश को ठीक भाव में अनुसरण करे गोटे पॉइंट गोटे लिखाई देखो ठीक भाव में अनुसरण करे जिते सार पाठ पढ़ाती
50ଟା ଯଦି ଛାତ୍ର ଥିବେ ତା ଭିତରୁ 2-3ଟା ବା 5ଟା ପିଲା ଠିକ ଭାବରେ କାନରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯାଇକି ଘରେ ପଢିବେ, ଆଉ ବାକି 45ଟା ପିଲା ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣି ନଥିବେ, କିଏ କାହା ଚୁଟି ଭିଡୁଥିବ, କିଏ କାହା ଆଡେ ଅନେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସେତିକି ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତିମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଠିକଣା ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କୁହେ ବାବା 10ଟା ବଟିକା ଦେଲି, ସକାଳେ ଗୋଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଯଦି ଠିକଣା ଶୁଣିଥିବ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଦେଲା ବେଳେ ବା ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ଆସିକି ସେୟା ଖାଇବ। ଯଦି ସେ ଶୁଣି ନଥିବ, ଡାକ୍ତର କହୁଥିବେ ସାର୍ ଟିକେ ମୋର ଫୋନ ଆସିଛି ରହିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ପଛେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଗ ଫୋନଟା ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଶୁଣିଲାନି, ଡାକ୍ତର ତାର କହିଦେଲା, ସେ ତାର ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆସିକି ମନେକର ଯାଇକି କହିବେ ଆରେ କଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମନେ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରେ ଆରେ କଣ ଏଇଟା ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲୁ, ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଯଦି କହିବ 10ଟା ମେଡିସିନ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଥରକେ 5ଟା ଆଉ କାଲିକୁ ଆଉ 5ଟା ଖାଇଦେବେ, ତ ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ, ଯଦି ଠିକଣା ଡାକ୍ତର କଥା ନ ମାନିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ, ଆମକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଆକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଥିଲା 7ଟା 45, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 2-3 ମିନିଟ ହୁଏତ ଅଧିକ ହେଇପାରେ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଜଣେ କେ ଯଦି ଭକ୍ତ ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ପାଳି ଧରି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଗୀତାଧ୍ୟୟନଶୀଳସ୍ୟ गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्वजन्म कृतानि च। ଯାହା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୈତାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ପଢନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ତ, ଏଇ କ୍ଲାସ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଘରେ ଦୟାକରି ଆଣନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ 4-5ଟା ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଅଲଗା ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ପଢିବା, କାରଣ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ବି ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଆକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଜିଭରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇବା। ତ ଆର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରେ, 2ଟି ଶବ୍ଦ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୀତା ବହି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନୋଟ କରିପାରିବେ। ବହୁ ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠା ସହିତ ରହିବା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପଢିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ। ନିଷ୍ଠା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଖାଏ ପିଏ ଉପାସ ରୁହେ ଯାହା କରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପଢିବି, ଦୃଢତା ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ଗମ୍ଭୀରତା ମାନେ ପଢିକି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ମାନିବି, ତାକୁ ପଢିବି। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ତାର ଗତ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଗତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପର କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡିକ 4 ପ୍ରକାର ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଗୋଟେ ଅପ୍ରାରବ୍ଧ, ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 4 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୀଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୂଟ। ତ ଯାହା ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା ଥାଏ ଏଇ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିଲିଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଡିଲିଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସିଫ୍ଟ ଡିଲିଟ ମାରିବେ ସେଟା ହେଇଯିବ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ। ତ ଏଇ ଭକ୍ତି କଲେ କଣ ହବ, ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡା ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷ ଇଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ସେମିତି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର କଣ ହେଇପାରିବନି କିଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ମୋ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସବୁ ମାପ ମୁଁ କରିଦେବି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ।
आउ जने किए पढ़िबे जे पढ़िया चाहते वीडियो ऑन करेंगे कहे हाँ बोली कहे पढ़िबे सागर सार पाखे भगवत गीता अच्छी तो सागर सार आज्ञा 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 आपण पढ़ंतु मो पछरे मलिने मोचनं पुंसा मलिनं मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम सत्कृतं गीतास्तानं संसार मलनाशनम। संसारमलनाशनम्। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति प्रतिदिन जल स्नान कर शुद्ध हुए किंतु जड़े जदि थरे मात्र भगवत गीता रूप पवित्र गंगा जल स्नान करे से तार भौतिक जीवन समस्त मैला को धोई सफा कर दिए। आमर जिते देह मैला हो जाए आम कौन गाधाती पानी रे बा आमे हूँ साबुन फाबुन लगे गाधाती शांपू लगे चुटी सफा कर तो शरीर मैला सीना आम पानी रे सफा करदे मनर मैला को आम केमती सफा करवा। मन जिते दुश्चिंतार पड़े मन जिते दुख आसे तो सेते मनर किसी मेडिसिन किसी ना केवल केवल भगवान नाम ही आमे जदि नियंती निरंतर भाव ताले ठिकना आमर मन भगवान चरणार बिंदरे स्थिर हो पार। समस्ते आपण मो सहित कहतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे। तो जदि आमे थरे मात्र कहु देखो मात्र थरे जदि जने रूपक गंगा जल स्नान करती ताहले कौन हम मैं समग्र भौतिक जीवन रे जेते भी हमर पाप था सब दैतरी सार किछि कहउछन्ति कि ये होस्ट अछन्ति म्यूट करि परिबे तांको बा जो से चाहुछन्ति किछि कहबा ପାଇଁ नाइस। ओके हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो वर्तमान चतुर्थ नंबर आमे पढ़िबा चतुर्थ नंबर मो आउ जने मो अनुरोध करिबे आउ जने के पढ़ि परिबे कि हम पढ़ी दूचे आज्ञा मु पढुछि मो पछरे आपण पढंतु। आज्ञा सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये हि शास्त्र विस्तरैः भीमन्ये शास्त्र विस्त्रय जा स्वयं पद्मनाभस्य जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। मुख पद्माद् विनिश्रुता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर अनुवाद यही भगवान कहते कारण भगवत गीता स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा कहुई अच्छी तेणु व्यक्ति अन्य कौन सी वैदिक साहित्य पाठ करने दरकार ही ना। कलिजुग आयुष कम काम व्यस्त समस्ते आपण मैंने हूँ जी चाकरी करेंगे बिजनेस करेंगे देखो केते बर्तमान कष्ट हो गलानी। आगुरी आम जेजे बापा बापा मैंने घंटा घंटा गीता भागवत सब जिन पढ़ुले किंतु बर्तमान समय एत स्पीड स्पीड चलुची तो घंटा घंटा कौन 10 मिनिट 15 मिनिट अध घंटा भी बसिक पढ़ा काठिकर पाठ हो जाउछि। व्यक्ति नियमित भाव मनोयोग सहकार भगवत गीता अध्ययन श्रवण करने उचित। आधुनिक जुगरे मानव सांसारिक कर्म एते व्यस्त जे समस्त वैदिक शास्त्र अध्ययन करने पाखे समय नहीं किंबा यह संभवपर नुहे किंतु एते दरकार नहीं। यही गोटे ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता यथेष्ट कारण यह समस्त वैदिक साहित्यर सार अटे एवं यह स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा कहुई जहाँ स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभ जहाँकर नाभिरु पद्म बाहरी पद्मनाभ भगवान कृष्ण व विष्णु तो सीए ही निजे कुरुक्षेत्र युद्धभूमि अर्जुन को भगवत गीतार अभयवाणी देथि। आमे से ओडिया रे गोटे कथा अछि रुचु न रुचु खाओ पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता बा सुन गीता वर्तमान आमे पंचम नंबर आमे जीवा गीता महात्म्य को मु अनुरोध करबी एठी किए अछंती जदी मैडम किए अछंती सी भी एक्टिवली ए श्लोक मध्य पढ़ी परिबे। मो पछरे जदी किए अछंती भागवत गीता बही आपण पाखरे थाए बा जदी न थाए आपण सुनी कि मध्य कहि परिबे। स्वागतिका मैडम जी अछन तांको पाखरे अछि कि
एटी मो ना जहाँ देखि पारुछु पढ़ी पारुछु अच्छी आपन पाखरे मैडम भगवत गीता ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। कि मनोरमा मैडम हाँ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର। ओके ठीक अच्छे मनोरमा महापात्र मैडम आप मो पछरे पढ़िबे भारत अमृत सर्वस्वम ଭାରତ ଅମୃତମ୍ ସର୍ବସ୍ୱମ୍ विष्णु वक्त्राद विनिश्रुतम ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଂ ବିନୁ ଶ୍ରୁତମ୍ गीता गंगोदकं पीत्वा ଗୀତା ଗଙ୍ଗୋଦକ ପିତ୍ୱା पुनर्जन्मं न विद्यते ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद ଏଇଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପାନ କରେ ତା କଥା ବା କଣ କହିବା ମହାଭାରତ ଅମୃତ କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ଗୀତା ରୂପକ ଏହି ଗୀତା ରୂପକ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପାନ କରି ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଭାଗୀରଥୀ ହିଁ ଯେ ଭଗୀରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାଗୀରଥୀ ସିଏ ହିଁ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଙ୍କୁ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଗୋଟେ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେଠି ମେଳା ହୁଏ ମକର ଯାତ୍ରାରେ ଗଙ୍ଗା ମିଶିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେଠି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏଠି ଧାରଣ କରିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ କାରଣ ସେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସିବେ ରହିପାରିବେନି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ରହିବେନି ସେ କଣା କରିକି ପୁଣି ପାତାଳ ଲୋକକୁ ପଳେଇବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ କେମିତି ଏମିତି ହବ ଆମେ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଏଠି ଡାକୁଛେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସେ କାରଣ ଆମର ଚରିତାର୍ଥ ନବ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆସିଲେ କଣ ହବ ତାପରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ସବୁଠୁ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଦ ଧରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଜଟାରେ ଧାରଣ କଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଁ ତ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ରୂପକ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କହିବା ତାର ତୁଳନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମନେକର ଟଙ୍କାଟେ ମାଗୁଛି ଯଦି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବଦଳରେ ଯଦି 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଖୁସିର ସୀମା ହିଁ ରହିବନି କିଏ ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଯାହାଙ୍କର ମାଇକ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ ଆପଣ ତାପରେ ଆମର ଏଟା ପଞ୍ଚମ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ଆଉ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଆଉ ଦିଟା ରହିଲା ଆଉ ଡେରି ଆମେ କରିବାନି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଅଲରେଡି ନେଇ ସାରିଲିଣି 5 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢିପାରିବେ ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କହିବି କିଏ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ବା ମା ଜଣେ କିଏ ପଢିବେ ବୋଧେ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆର୍ଥରିକ ବୋଧେ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତା ବହି ଅଛି ବା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମା ମାନେ ବି ପଢିପାରିବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଯିଏ ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପଢିପାରିବେ ଯଦି ନାହିଁ ସର୍ବୋପନିଷଦୋ ଗାବୋ ସର୍ବୋପନିଷଦୋ ଗାବୋ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନା ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥୋ ବତ୍ସ ସୁଧୀର ଭୋକ୍ତା ପାର୍ଥୋ ଭକ୍ତ ସୁଧୀର ଭକ୍ତା दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। बहुत बहुत धन्यवाद अनुवाद एइभଳି ଏହି ଗୀତୋପନିଷଦ କାହିଁକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାକୁ ଗୀତୋପନିଷଦ କୁହାଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 108ଟି ଉପନିଷଦ ଅଛନ୍ତି ତ 108ଟି ଉପନିଷଦ ଭିତରୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପନିଷଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୀତୋପନିଷଦ ଯେମିତି ଆମର କଠ ଉପନିଷଦ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦ ଅଛନ୍ତି
छांदोग्य उपनिषद अच्छी सेमती मत गीता एक उपनिषद यही गीत उपनिषद भगवत गीता समस्त उपनिषद मानकर सार एक गाभी सदृश एवं भगवान श्रीकृष्ण जे कि गोप बालक अटंती से गाभी को कौन करुचंती दोधन करुचंती गाई दुचंती से दुग्ध समस्त वेदर सार अटे जमी आप क्षीर जदि बसई क्षीर को माँ मैंने जो बसाती से कौन मोटा हो गले राबिड हो जाए राबिड बहुत टेस्टी बहुत सुस्वादुकर हाँ ना नहीं से दुग्ध समस्त वेदर सार अटे जिते पुराण अच्छी उपनिषद अच्छी ये हूँ भगवत गीता हूँ राबिड भली एवं अर्जुन ठीक एक बस्या सदृश तो बर्तमान जो भगवान जो क्षीर दुहंती पान किए कर बस्या बा बाछुरी होउचंती अर्जुन विशिष्ट योगी ऋषि मुनि ज्ञानी भक्तगण भगवत गीता रूप ए अमृतम दुग्ध को पान करने उचित से आमर वैष्णव कवि लिखिं जे बुद्धिमान से कौन कर जो मनुष्य जीवन रे तथाकथित क्षणिक सुख पक्षर न धाई जोटा प्रकृत सुख जो भगवान नाम रस भगवान भक्ति रस को सी कौन कर आस्वादन करमती काऊ काऊ जो जगह को जाए कौन जो मल मूत्र अपरिष्कार जगह काऊ जाई बसती से मीटिंग फिटिंग करती किंतु हंस देखिए पद्म जो जगह अच्छी हंस से जगह रही सेमती साधु सन्त मैंने जो जगह भगवान कथा आलोचना हुए भगवान गुण कीर्तन लीला कथा श्रवण कर सुजोग जो पाती से जगह को जाती किंतु अलग लोक जो मैंने जो जगह पॉलिटिक्स आलोचना हम कौन है ये सी है आ विषय ता विषय से जाकि अଯଥା वृथा कथा कही निजर समय को से कौन करेंगे नष्ट करेंगे कारण जो मनुष्य जीवनटा जी अच्छे आयुष बढ़ोनी ना अଯଥା जदि आम भगवान को कथा व्यतीत अलग जदि किसी कथा आलोचना करते आम आयुष कौन हम क्षण हो शेष श्लोक जी पढ़े मो पचर आप पढ़ी पारे एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एक देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्तस्य नमास्यानि एको मंत्र मंत्रस्तस्य नामानि जाने कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही शेष महात्मार सिद्धांत या आजिकाली मानव बड़ व्यग्र किपरि गोटे ग्रंथ गोटे भगवान गोटे धर्म गोटे धंदा पाइब तेणु एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम समस्त पृथ्वी निमित्त गोटे साधारण ग्रंथ सेटा भगवत गीता हेउ आमर सारा वर्ल्ड रे आज जदि देखिबे आज विदेश रे मध्य रूसिया हो चाइना हो पाकिस्तान हो आफ्रिका महादेश हो से माने मध्य वर्तमान सनातन धर्म को आछंती मूल आधार होची भगवत गीता एक देवो देवकी पुत्र एव। तो साधारणतः आमर अलगा जो धर्म बेले बेले जेतेला आमर आलोचना हुए से आमको बेले बेले कहती तुम क्या धूप बोलाऊ तुम तो 33 कोटी देवता अच्छे तुम तो धूप सरी जाऊ दीप सरी जाऊ तो तांको आमे कहया दरकार आमर देवादेवी अलग अच्छा जमी आमर मंत्रिमंडल बहुत अच्छा मंत्री मैंने अच्छा कि मुख्यमंत्री जड़े आमर जमी बहुत एमपी अच्छा कि प्रधानमंत्री जड़े तो सेमती आमर देवादेवी अनेक अच्छा कि आमर प्रभु होती जड़े से होती जगन्नाथ से होती राम से होती कृष्ण बा से होती विष्णु। तो यही जिनसा आम से बुझे पारना कारण आमर ग्रासरूट लेवल पिला कनसेप्ट एक्चुअली क्लीयर हो पारु ना। तो एकमात्र भगवान होती सी होती किए श्रीकृष्ण सी ही जगन्नाथ सी होती राम सी ही एकमात्र भगवान हूँ। तो जो वसुधैव कुटुंबकम बोली आम जो कहे कुटुंब को वसुधैव केते हम जिते बापा जड़े हे कारण परिवार तो जड़े बापा रहा बहुत गुड़ा बापा रही पारे तो जड़े बापा जदि हे सी होती श्रीकृष्ण सी होती जगन्नाथ सी होती राम। एक मंत्रस्थ से नामानि जानी तो गोटे मंत्र कलिजुगे कहुई हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा आउ कलिजुगर हरिनाम व्यतीत हरिनाम व्यतीत हरिनाम व्यतीत अन्य पंथा नहीं अन्य पंथा नहीं अन्य पंथा नहीं। ये 108टा उपनिषद भीतर आउ गोटे उपनिषद कली संतरण उपनिषद
ଏଇ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି କଳି ଯୁଗରେ କୋଉଟା ଦରକାର। ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ମୋ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ରାମ ହରେ। ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନାମ ନାମନୀ ଅଭିନ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହଉଛି ଅଜାମିଳ ନାମକୁ ଜପ କରିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ନାମ ଆଉ ନାମ ଭିତରେ କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଅଜାମିଳେ ମୋ ପାପି ମରଣ କାଳେ, ତୁମ ନାମ ଜପି ଜପି ତରିଲା ହରି ହେ ତରିଲା। ହେଲେ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏବଂ କର୍ମପି ଏକଂ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ସେବା, ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କର୍ମ ହଉ ସେ କଣ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧନ୍ଦା ହଉ ସେଟା ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହଉ। ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମାନେ ନୁହେଁ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି ଚାକିରି ଛାଡିଦବ, ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ବିଜନେସ କରିଛି ବିଜନେସ ଛାଡିଦବ, ସେ ହିମାଳୟ ପଳେଇବ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବ ନା। ଅର୍ଜୁନ ତ ମନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗାଣ୍ଡିବ ରଖିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଜମା କରିପାରିନି, ହାତ ଥରୁଛି ସଂସ୍ରତେ ହସ୍ତା ତ୍ୱକ୍ ଚର୍ମ ପରି ଦହ୍ୟତେ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତାକୁ କି ଗାଳି ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କୋଉଠି, ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧ୍ୱା ତତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ମୟା ଚ୍ୟୁତମ୍ ସ୍ଥିତୋସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ସରେଣ୍ଡର, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। କାରଣ ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଗବାନ କହିବେ ସେଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଟା କାଳକ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ବାଛିଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ। ଭକ୍ତୋସି ମେ ସଖା ଚେତି ରହସ୍ୟମ୍ ହି ଏତଦୁତ୍ତମ, କାରଣ ତୁମର ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ସଖା ମଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବାଛିଲି ଭଗବତ ଗୀତା କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧର୍ମରାଜ ସିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଉଣା ଅଧିକେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ତାହେଲେ ଭଲ। କାହାର ଯଦି ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜି ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି ସାର୍, ହରିଓମ। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ହଉଛି ଟିକେ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଏପଟ ତ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆମର ଠିକ ଅଛି, ଆମର ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦର ସମୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହାଶୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଜୟ ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଆସିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କେମିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଏକ ଚମତ୍କାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଶାସ୍ତ୍ର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ ସାଧକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ କବି ମୋର ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ସାଗର ଭାଇଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଆମ ବିଚାରଧାରାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗାଳ୍ପିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୋର ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।
तत्सहित आज जोड़ी आम सहित यही सत्संगे हरिबंधु बाबू हूँ, केदारनाथ बाबू, जयश्री मैडम, तरंगिणी मैडम, डॉक्टर विश्वजीत को आरंभ करी जो माने भी आज संकर्षण सार एवं आम राज्य तथा जिलार समस्त आध्यात्म प्रेमी मान को मो नवरंगपुर जिला आम स्वामी विवेकानंद लोक संसार तरफ धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। सीमांचल भाई जो मैंने भी आज आम सहित जोड़ी आम